हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी एजुकेशन। आज भिडियो रे आमे षष्ठ श्रेणी भूगोल बहिर चतुर्थ अध्याय पृथ्वीर गति पाठटीर अभ्यास कार्य करिबा। अभ्यास नंबर 1 रे दैछि निम्नलिखित वाक्य गुड़िकरे थिबा शून्य स्थान पूरण कर। क विषुववृत्त ठारे पृथ्वीर आवर्तनर वेग घंटा प्रति डैश किलोमीटर। उत्तर 1770 किलोमीटर। नंबर ख पृथ्वीर दुई मेरु ठारे आवर्तनर वेग घंटा को डैश किलोमीटर। उत्तर हेब 0 किलोमीटर। ग पृथ्वीर अक्ष तार कक्षतल सहित डैश डिग्री कोण करी आनत थाए। एटा हेब 665 डिग्री। साधारण नंबर घ साधारणतः दुईटी अधिवर्ष मध्य व्यवधान डैश वर्ष अटे। यार ठीक उत्तरटी हेब 4 वर्ष। नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर उत्तर गोटे किंबा दुईटी वाक्य लेख। नंबर क पृथ्वीर केते प्रकार गति अच्छी और सेगुड़िक कौन कौन। उत्तर पृथ्वीर दुई प्रकार गति अच्छी, सेगुड़िक हेउची आवर्तन बा दैनिक गति और परिक्रमण बा वार्षिक गति। नंबर ख पृथ्वीर आवर्तनर वेग भूपृष्ठर केउठारे सर्वाधिक और काहेकि। उत्तर पृथ्वीर आवर्तनर वेग विषुववृत्त ठारे सर्वाधिक, कारण विषुववृत्तर परिधि सबुठारु अधिक, तेणु एहा सेठारे सर्वाधिक वेगरे आवर्तन करिथाए। नंबर ग पृथ्वीर आवर्तन वेग खूब अधिक होइतिले मध्य आमे काहेकि ताहा अनुभव करि पारु नाहु। उत्तर पृथ्वी अधिक वेगरे गति करुथिले मध्य ताहा आमको जना पड़े नाही, कारण पृथ्वीर आकार बहुत बड़, तार आयतन तुलन रे आमर स्थिति एक ग्लोब रे सामान्य बिंदु सदृश। एहा छड़ा पृथ्वी पृष्ठरे थिबा सबु जीव निर्जीव तथा पृथ्वी उपरकु थिबा वायुमंडल मध्य आम सहित समान वेगरे घूरी थांती, तेणु पृथ्वीर आवर्तनर वेग अधिक होइथिले मध्य ताहा आमे अनुभव करि पारु नाहु। नंबर घ पृथ्वीर आवर्तनर वेग केउठारे सर्वनिम्न और काहेकि। उत्तर मेरुठारे पृथ्वीर आवर्तनर वेग सर्वनिम्न होइथाए, कारण आवर्तन समय रे एहार मेरु दुईटी स्थिर रहिथाए। नंबर उ पृथ्वीर परिक्रमण को काहेकि तार वार्षिक गति बोली कहा जाइथाए। उत्तर पृथ्वीर परिक्रमण गति फल रे वर्ष संघटित हेउथिबारु एहाकु पृथ्वीर वार्षिक गति बोली मध्य कहा जाए। नंबर 3 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नर उत्तर देख। क नंबर कौन देख पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध रे ग्रीष्म ऋतु वर्षर क्यों क्यों समय किपरि संघटित होता है चित्र सहित बुझाई लेख। एटा देख गोटे डायग्राम अच्छी, गोटे चित्र बनाई दिखाई। यही चित्र को तुम निजे कर तार आम बुझाई लिखा किपरि बुझाइबा देख। आई रे देख जून मास 21 तारिख बेलू पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध सूर्य आड़क आनत हो रही थाए। एही दिन कर्कट क्रांति 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश उपरे सूर्य किरण लंब भाव में पड़ी थाए। एही दिवस को ग्रीष्म अयनांत दिवस कह जाए। सेतेबेले उत्तर गोलार्ध रे तापमात्रा अधिक होता है, तेणु सेठारे ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक सेपरी डिसेम्बर 22 तारिख रे पृथ्वीर दक्षिण गोलार्ध सूर्य आड़क आनत हो रही थाए एवं मकर क्रांति उपरे सूर्य किरण लंब भाव में पड़ी थाए, तेणु सेठारे तापमात्रा अधिक हुए एवं ग्रीष्म ऋतु होता है। नंबर ख पृथ्वीर दिन राति किपरि संघटित होता है चित्र सहित बुझाई लेख। आवर्तन फल पृथ्वीर पृष्ठभाग में प्रत्येक स्थान दिन 24 घंटू प्राय 12 घंटा आलोकित अर्धांश और अवशिष्ट 12 घंटा अंधकार अर्धांश रही है। यही दुई अर्धांशर संधिस्थल सृष्टि होता वृत्ताकार आलोक बलय को आलोक वृत्त कह जाए। यहाँ देख चित्र दि जाए गोटे पटे सूर्यर पुणे यहाँ देखिए पृथ्वीर गोटे पार्श्व को तार किरण पाउथिबा बेले आउ गोटे पार्श्व अंधार रही। उत्तर मेरु एटा किरण पाउथिबा बेले दक्षिण मेरुटी अंधार पाउछि। नंबर डबल आई देख बसी आवर्तन समय रे पृथ्वीर प्रत्येक द्राघिमा और ताहा उपरिस्थ प्रत्येक स्थान प्रतिदिन 2 थर आलोक वृत्त को अतिक्रम करिथाए।
ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାଟି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକିତ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରାଘିମାଟି ଆବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ହେତୁ ସେହି ଦ୍ରାଘିମା ଉପରିସ୍ଥ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଲେ ଦ୍ରାଘିମାଟି ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟଠାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ କୁହାଯାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରଠାରୁ ପୃଥିବୀ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଅପରାହ୍ନ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଏବଂ ପୁନଃ ସକାଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ପୃଥିବୀରେ ଦିନରାତିଟି ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଗ, ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ତାର କକ୍ଷତଳ ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଥିଲେ ଭୂମିପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ ଘଟନ୍ତା ବୁଝାଇ ଲେଖ। ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ତାର କକ୍ଷତଳ ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ନ ରହି 66.5 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଧରି ରହିଛି। ଯଦି ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ତାର କକ୍ଷତଳ ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କରି ରହିଥାନ୍ତା। ଏହା ଫଳରେ ଦିନ ରାତି ସାନ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରେ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ଓ ରାତି 12 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଇଭି ପୃଥିବୀରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ଲାଗି ରହନ୍ତା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସ୍ଥାନ ବଦଳାନ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ମେରୁଠାରେ 6 ମାସ ଦିନ ଓ 6 ମାସ ରାତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ନମ୍ବର 4, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ। ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆବର୍ତ୍ତନ କାହା କୁହାଯାଏ? ପୃଥିବୀ ତାର ଅକ୍ଷ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂରିବାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ପରିକ୍ରମଣ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଉପବୃତ୍ତାକାର କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାକୁ ପରିକ୍ରମଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆବର୍ତ୍ତନରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥାଏ। ସେହିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରାୟ 365 ଦିନ ବା 1 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଦିନ ରାତି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଖ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ ଓ ଶୀତ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ ଜୁନ୍ ମାସ 21 ତାରିଖ ଦିନଟିକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆନତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶୀତ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସଟି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 22 ତାରିଖକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେହିଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆନତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ଯଦି ପୃଥିବୀ ନିଜ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରୁନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ କି ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତେ? ଉତ୍ତର, ପୃଥିବୀ ନିଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରୁନଥିଲେ ଦିନ ଓ ରାତି ସଂଗଠିତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସର୍ବଦା ଦିନ ଓ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସର୍ବଦା ରାତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୃଥିବୀର ଦିନ ହେଉଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅତିଶୟ ତାପମାତ୍ରା ଓ ରାତି ହେଉଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅତିଶୟ ଶୀତଳତା ଯୋଗୁଁ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ବାୟୁର ପ୍ରବାହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଜଳବାୟୁରେ ଗୁରୁତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ।